वेलकम पिला माने आजिर गणितर ये द्वितीय क्लास को समस्त को पुणी थे स्वागत। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा वर्ग और घन अष्टम श्रेणी गणित विषय जहाँकि पूर्व पिला माने आमर गोटे क्लास हो सारी। तो जो मैंने देखी ना प्लीज से वीडियोटा को जाकि देखी नियो ना कि बुझीपर ना। तो से वर्ग कौन वर्ग क्या कहवा वर्ग संख्या कौन ता विषय में आलोचना कर सारी। तो पिला माने आज आम पूर्व दि जाइए किसी होमवर्क विषय आलोचना करवा। देख ए कि संख्या आम कही ना एटा तुम मानक होमवर्क दि जाइए जे किसी एमती संख्या अच्छा कि जार वर्ग आम जब बाहर करवा तो से एकक घरे कौन रही अच्छी 6 रही। तो देख एतिक क्यों संख्या गुड़ाकर वर्गर एकक घर 6 आसी तुम माने बाहर करने तुमको कही। तो एबे आम केमती ट्रिक मैं तुमको कही जे ए क्लास रे आम गोटे ट्रिक माध्यम एत बड़ बड़ संख्या गुड़ाकर वर्ग आम बाहर कर बहुत सहज पिला माने। देख तुमको जेकोसी 2 अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग केमती बाहर कर आज आम शिखा। तेणु पिला माने डेरी न करी क्लास को आरंभ करवा। देख एठी तुमको किसी वर्ग संख्या गुड़ाकर बाहर करने कथा कहते पूछ धरी निय आमको प्रथम संख्या देला 36। तो ये गोटे 2 अंक संख्या पिले तो आर वर्ग केमती बाहर करवा। देख तो प्रथम पिला माने कौन कर ये जो 2 अंक भितर प्रथम 6 तुमको वर्ग काढ़ 6 वर्ग बाहर कर दिए। 6 वर्ग केते पिले 36 ताको एपरि भाव में लिखि नब। तापर कौन कर ये जो 200 ये जो मझे 2टी संख्या देखिल ये 2टी संख्या को परस्पर भितर गुणन कर दियो पिले। तो 6 3 केते हबो 18 ताको एमती लिखि नियो। बुझीगला पिले एबे कौन कर प्रथम तो तुम ये वर्ग काढ़ी सारिछ। एबे 3 रो पिले वर्ग बाहर कर 3 रो वर्ग बाहर कर केते आछी पिले 3 3 केते 9 आसीबो ना। तुम कौन करिवो एटे एक अंक आछी तमे ता आगरे शून्य लगेकी ताको 2 अंक विशिष्ट संख्या कर नब। तापर से 2 अंक को आनी तमे ए मझिरे रखी एबे पूरा टोटल संख्या को जोग कर नियो पिले। तो देख एतिक ही करिवार अच्छा बेस किछि नुह तमे अति सहज रे पाई जिवो तार वर्ग। देख पिला माने 6 को 6 उला 9 रे 3 आमे मिसेले 12 2 रखी 1 दशा मानिले 1 8 1 9 1 तो 1926 होची पिले 36 रो वर्ग। तो सरला तो ये हूँ गोटे ट्रिक जहाँ माध्यम तुम माने जेकोसी 2 अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग अति सहज रे बाहर करि परिबा पिला माने। तो केमती लागिला ट्रिकटा जदि भल लागिथिबो तो कमेंट रे यस लिखि मेसेज कर दबो पिला माने। एवं जेतिकी पारिबो तमे तम संग साथी मानकू हमर ए क्लास को शेयर कर एवं सब्सक्राइब कर पिला माने। तो देखो 1296 आसला पिले ताले 36 हूँ गोटे संख्या जार एकक घरे कौन अच्छी 6 अच्छी। बुझी पारल पिला माने ताहले 36 नहीं देथिला हमें ना कि ताले एठी हमें 38 नेबा नाही 38 लोक को नहीं मध्ये एई भଳି भाबे तुम माने चेक करि परिबो पिले। देखो पिला माने 38 रो हम केमती करबा एठी करूछु मैं 38 रो स्क्वायर ताले प्रथमे 8 रो स्क्वायर बाहर कर 8 रो स्क्वायर कौन हबो 64 हबो। तापर मझी 2 संख्या को गुणी दिए पिले 3 8 केते 24 तापर पिले 3 रो बाहर कर से 09 एबे टोटल को पिले ऐड करने तो 4 9 6 15 5 रखला 1 4 1 5 2 तो 2 5 5 4 तो पिला माने तुम चेक करि परिबो चाहिए बुझोछि पिला माने 2 थर गुणिकिया को तुम चाहिए चेक करि परिबो। ताहले आर पर एकक घरे तो कौन 6 आसो नाही तो तुम जानिल कौन ना 38 रो वर्ग जदि हमें बाहर करवा आर एकक स्थान रे 6 रहिबो नाही। बुझिला पिला माने एबे सेही भଳି तुम माने 34 रो बाहर करियो चेष्टा कर 34 रो काढी परिबो पिले सेम उपाय सेम कांसेप्ट 34
ର ବର୍ଗ। ପ୍ରଥମେ 4 ର ବର୍ଗ ବାହାର କର, 4 ର ବର୍ଗ 16, ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ନିଅ, 3 ଚୌକୁ କେତେ 12, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ର ବାହାର କରିବ। ଯଦି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ସେଠି ଶୂନ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହଁ, ଯଦି ଏକ ଅଙ୍କ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏମିତି ଶୂନ ଲଗେଇକି ତାକୁ 2 ଅଙ୍କ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 କୁ 6 ବୋଲାଅ, 9 1 10, 0 ରଖି 1, 2 1 3 1, ତ 1306। ତ 34 ର ବର୍ଗ କେତେ ଆସିଲା 1306। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ यार एकक ଘରେ କ'ଣ ଅଛି 6 ଅଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ 34 ର ବର୍ଗର जो ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତାର एकक ଘରେ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ 6 ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ତୁମେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକର ବର୍ଗ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ କାଢି ପାରିବ। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଏଠି କିଛି ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିବା ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି 10 ର ବର୍ଗ 100, 20 ର ବର୍ଗ 400, 40 ର ବର୍ଗ କେତେ 1600। ସେଭଳି ଏଠି ଦୁଇଟି ଶୂନ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକର ବର୍ଗ ବାହାର କରାଗଲା। 100 ର ବର୍ଗ ହଉଛି କେତେ ଏଠି 10,000, 200 ର କେତେ ପିଲେ ଏଠି 40,000, ଏଇପରି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ ତେବେ ତାର ବର୍ଗ ଶେଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ତ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ। ତମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଦେଖ, ଏ ଉପର ସଂଖ୍ୟାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥାଏ ସେ ତାର ଯଦି ବର୍ଗ ବାହାର କରୁଛ କେତେ ଆସୁଛି 2, ନା ନାଇଁ ଦେଖୁନ 10 ର ବର୍ଗ କେତେ 100, ତ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାର କେତୋଟି ଆସିବ, ଦୁଇଟି ଶୂନ ଥିଲେ କେତୋଟି ଆସିବ 4ଟି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଏଇଟା କହିପାରିବ ଅତି ସହଜରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 2ଟି ଶୂନ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ବର୍ଗରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଆସେ 4ଟି। ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା, ବହୁତ ସହଜ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ ତେବେ ତାର ବର୍ଗ ଶେଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଆସିବ 6ଟି। କେତୋଟି 6ଟି। ତମେ ଇଜିଲି କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ 3ଟି ଶୂନ ଥାଏ ତାର ଯଦି ତମେ ବର୍ଗ ବାହାର କରିବ ତ ତମେ 6ଟି ଶୂନ ପାଇବ। କେତୋଟି ଶୂନ ପାଇବ 6ଟି। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ, ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ବର୍ଗର ଶେଷରେ ଥିବା ଶୂନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ହଁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ। ଏପରି ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ କି ଆମେ କହିପାରିବା କି ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶେଷରେ କେବଳ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହିବ? ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ 10 ଏ ଯୋଉ ଶୂନ କେତୋଟି ଶୂନ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ। ଏଠି 2ଟା ଶୂନ ରହିଲା, ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ, 3ଟି ରହିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ। ନା ନାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷରେ କ'ଣ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ କିମ୍ବା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହୁଛି କି? ନା, ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ ରହୁଛି ତ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଶୂନ, এই ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ, 3ଟି ଶୂନ, 5ଟି ଶୂନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତାର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ବୁଝୁଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲେ, କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା। ଦେଖ ଧରିନିଅ 4 ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, 4 ପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ ତାକୁ ତାର କ୍ରମିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। କିଏ ଆସେ 9, 9 ପରେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 16, 16 ପରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 25। ହଁ ନା, 1 4 9 16 25 ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରମିକ, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାହବ କ୍ରମିକ କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ପିଲେ, ଏଠି ଯଦି ସେଇ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 1 ବିୟୋଗ କରୁଛେ କେତେ ଆସୁଛି 3,
तापर 9 रु एठी 4 कले 5, 16 रु 9 कले 7, 25 रु 16 वियोग कले केते आछि 9। जदि आमे परवर्ती बा क्रमिक वर्ग संख्या गुड़िक रु पूर्व वर्ग संख्या गुड़ा को वियोग करूचे तो आमको गोटे गोटे अजुग्म संख्या गुड़ाक मिलूँ पिला माने देख एबे 4 रु 1 फेल 4 गोटे वर्ग संख्या ता पूर्व किए थिला 1 गोटे वर्ग संख्या तो 4 रु 1 फेल 3 आसिला गोटे अजुग्म संख्या 9 सेमती जुग्म संख्या तार पूर्व जुग्म संख्या 9 गोटे वर्ग संख्या ता पूर्व वर्ग संख्या किए पिले 4 तो 9 रु 4 गले केते आसिला 5 एपरि भाबरे तो पैटर्न को तुम लक्ष्य करूछ ना पिला माने 1 1 1 रे 3 मिसिले 4 1 रे 3 प्लस 5 मिसिले 9 1 रे 3 5 7 मिसिले 16 1 3 5 7 9 मिसिले 25 1 3 5 7 9 11 मिसिले केते 36 तेणु तुम जानिल पिले क्रमागत भावे एठी अजुग्म संख्या गुड़ा को जोग मध्य करा जाउछि ता मध्य ना नहीं तो एथिरो हमें जानिले जे कोन जानिल 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्यार जोगफल को बा जोगफल रु क्रमिक वर्ग संख्या मिली थाए ना नहीं जदि आमे 1 रु आरंभ करी क्रमिक अजुग्म संख्या जेमति कि अजुग्म संख्या गुडाक कि 3 5 7 एगुडाक एमाने कोन क्रमिक अजुग्म संख्यार तार जोगफल रु ही आमे क्रमिक वर्ग संख्या सब पाइले ना नहीं देखुन एटी भल से देखियो चेष्टा कर एटी जहा भी करा जाई छी 3 5 7 9 11 गुडाक सब कोन अजुग्म संख्या गुडाक आर जोग जते बेले क्रम भाव करी करी नैछ तो तुमको 1 4 9 16 25 36 एभली भाव तुमको वर्ग संख्या गुडाक मिली छे क्रमिक भाव रे तेणु क्रमिक अजुग्म संख्या गुडाकर जोगफल रु ही आमे क्रमिक वर्ग संख्या गुडाक पाई परिबा बुझि पिला माने तो ये होछि से पैटर्न ता आको मध्य तुमको मन रखिबा को पड़िबो पे तो देखो एटी भी सही पैटर्न को व्यवहार करा जाई छी 1 + 3 4 वर्ग संख्या ना नहीं एटी 1 + 3 3 + 2 लास्ट को जोग करा गला केता आसिला एटी 5 को जोग करा गला ना नहीं तो 9 आसिला केता आसिला पिले 9 से बुले देखो प्रतिक्रमिक लास्ट रे जोग करी करी निया जाउची अजुग्म संख्या गुडा को तो आमे देखिले जे प्रथम n संख्यक अजुग्म संख्यार जोगफल n² अटे अर्थ वर्ग अटे ओलोटाइगरी कहिले प्रत्येक वर्ग संख्या 1 रु आरंभ होइथिबा क्रमिक अजुग्म संख्या गुड़िकर जोगफल अटे एटा बुझी पारथिबे प्ले जे प्रत्येक वर्ग संख्या आमे केमती पाउछे ना 1 ठारू आरंभ होइथिबा आउ क्रमिक माने सीरियल जणे परे जणे 1 ठारू आरंभ होई क्रमिक जो अजुग्म संख्या जेमति कि देखो मोठी लिखुची 1 गोटे अजुग्म संख्या ता परवर्ती अजुग्म संख्या के 3 तो जोग कर केते आछी 4 आसिला ना नहीं से बड 1 + 3 + 5 जोग कर केते आछी 3 1 4 + 5 5 के 9 आसिला तो देखो आमे वर्ग संख्या पाउछे ना नहीं किंतु केमिति पाइले क्रमिक कोन जोग करा जाउची अजुग्म संख्या देखो एठी 1 सहित 3 करा गला 1 र जेतु क्रमिक अजुग्म संख्या के 3 थिला से बड 3 र क्रमिक अजुग्म संख्या के थिला 4 थिला 5 थिला एपरि भाबरे तुमे जेते क्रमिक अजुग्म संख्या गुडा को जोग करी करी जीवो तमे क्रमिक वर्ग संख्या गुडा को पाई पाई जीवो बुझुछि पिला माने आशा करूछि क्लास ता बुझी पारिथिबो या भल लागिथिबो बुझि पारछो पिला माने तापरे देखो एठी भी किछ संख्या नै छी अजुग्म संख्या गुडा को वियोग करी मध्य पूर्ण वर्ग संख्या कि मते जानि परिबा 25 रो क्रमागत भाव रे 1 3 5 वियोग करा जाई छी चलो
ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା।